3D पैटर्न रे केते शाइनिंग आउचे डबल बॉर्डर रे लहरी सप्ताह रो वैरायटी देखमा एटा तो बहुत सुंदर लागुची जबरदस्त कलेक्शन टे अछि एटा हमर सब बेले डिमांड थिसितली सब वीडियो रे देखासु देरन जेठन की नानी बहन मैचिंग करके पिनमु कहले भी पिंधी पार कम प्राइस रे नवकोठी माछा डिजाइन थी ब्लाउज पीस वर्क अछि रे ओटे देखमा डाल खाई साड़ी जहाँ के यूनिक कलर यूनिक डिजाइन दरकार आपण माने अमृता निकर घर के थोरे विजिट करू सिंगल बॉर्डर प्लस ब्लाउज पीस वर्क। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु संबलपुर साईराम संबलपुरी हैंडलूम निके जोहार आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा ना आज हमें 1200 नु देखामा 1200 नु हमें पूरा बिहागरिया सेटअप तो पूरा আছে घर के आइले बाकी हमें बाची बाची पूरा कलेक्शन माने देखामा 1200 रु आज स्टार्ट कर देमा देखो आ वीडियो के स्टार्ट करबार आगरु हमर चैनल के जेन माने फर्स्ट टाइम लेगे आउछन वीडियो के टिके लाइक शेयर करू ना हमर चैनल के टिके सब्सक्राइब कर नेबे आ एड्रेस टा टिके कहि देबे नानी संबलपुर बड़ बाजार कोष्टापड़ा जदी भी जानि नि पारबे फोन नंबर स्क्रीन थी दिया आइचे कॉल करबे हमें रिसीव करमु समले मंदिर तक आसीले मेन लोकेशन समले मंदिर करिक ना आसबे हमें रिसीव करमु एटा देखो आसी गेला एटा 1200 टंका रे 1200 इते ब्लाउज पीस भी आसी जिबा तार कलर ऑप्शन माने अछि एटा कलर ऑप्शन टिके देखि देमा देखन एटा जेंडा नेबे एटा सब 1200 टंका रे आपण मान को मिली जाउछे आ जहाई जेंडा भल अछि टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे आज कम प्राइस रे तो बहुत सारा कलेक्शन आसी जिबा 1800 रे हमें डबल धड़ी देखना जेंडा कि ब्लाउज पीस भी मिली जिबा 1800 टंका रे 1800 टंका रे देखो इते ब्लाउज पीस भी आसी जिबा ब्लाउज पीस भी आसी जिबा मात्र 1800 टंका रे डबल बॉर्डर प्लस ब्लाउज पीस वाला एटा ओटे आसी गला देखो कलर ऑप्शन एटा देखो सब नुवा डिजाइन एटा बोधे आपण माने फर्स्ट टाइम लेके देखु जन एंता कलेक्शन तो आपण माने कैंसिनो देखिथिबे एटा देखो 2000 खुली खुली देखाले वीडियो लंबा है जिबा मेंता देखो जे टिक मारी किना फोटो देबे तार फुल फोटो दे देबे देखो एटा 2000 टंका 2000 देखो जहा के जेना भला उसे टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करबे एटा 10 टा कलर आइसी हमें 5 टा देखौ छु बाची के ना एटा पूरा बंडल वाटिया आइसी जे बिहागर दुकान लागि नेबे तांको भी मिली जिबा देखो एटा 2000 टंका रे मिली जिबा नेक्स्ट देखो 2100 टंका रे एटा बॉर्डर वाला डिजाइन बॉर्डर वाला एटा भी 2100 सब 2100 एटा कलर ऑप्शन डिजाइन टिके टिके चेंज होचे हां एटा गोटे तार बाद आसी होला एटा भी 2100 देखो 2100 टंका रे एटा गोटे आसी होला एटा भी 2100 एटा हमें यहाँ दे 2200 रे देखो एटा 2200 टंका रे एटा आपण मन को मिली जवा देखो एटा गोटे आसी होला एटा भी 2200 एटा गोटे तार बाद एटा 2200 एटा भी 2200 टंका रे एटा गोटे आसी होला एटा भी 2200 जेनटा नेबे एटा सब 2200 टंका रे मिली जिबा एटा देखो कंप्यूटर डिजाइन रो सब कंप्यूटर डिजाइन एटा गोटे 2300 एटा गोटे 2300 सबु साड़ी रो कलर ऑप्शन माने आपन को देखा होचे टिक नहुन आ व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन रे शो होचे ने पठे देला फुल साड़ी रो फोटो मिली जिबा आंचल सहित मिली जिबा देखो एटा 2300 एटा गोटे येलो कलर ऊपर 2300 टंका रे एटा गोटे देखमा 2500 तार बाद 2500 एटा बिना ब्लाउज पीस वाला देखो 2500 टंका रे एटा गोटे आसीला सॉफ्टवेयर डिजाइन ऊपर सेम 2500 हां देखो आज वीडियो के मिस नहीं करो कितने सारा कलेक्शन आइसी 2600 टंका रे एटा 3000 घर डिजाइन 3000 टंका रे देखो जहा ये जेना बोले टिके जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करबे एटा 3000 एटा भी 3000 टंका रे आसी जाउचे एटा 2800 टंका रे एटा गोटे तार बाद आसी गला देखो एटा 3000 टंका एटा गोटे 3000 टंका रे एटा आसी जिबा तार बाद देखमा 2800 टंका ए गोटे नवकोठी रे देखमा देखो एटा कम प्राइस ऊपर नवकोठी आइता प्राइस 3300 टंका तार कलर ऑप्शन भी मिली जिबा एटा पर्पल कलर रे 3300 टंका रे ब्लाउज पीस साड़ी देखमा एटा जहा देखमा ब्लाउज पीस ऊपर आउ एटा राउंड टेराकोटा रे अछि ना राउंड टेराकोटा रे अछि एते प्राइस टा 3800 टंका रे देखो एटा स्कर्ट बॉर्डर रे अछि खुली खुली त ना देखाबार पछे पुटिंग मारना दिले तार फुल वीडियो दे देमा एते प्राइस टा 3800
এটা গোটে আসিগলা অরেঞ্জ রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা 3800 এটা भी 3800 টঙ্কা हाँ তার বাদ এটা গোটে আসিগলা দেখুন রেড কলর ব্লু কলর কম্বিনেশন রে 5000 5000 টঙ্কার এটা আসি যাଉଛି তার বাদ এটা গোটে আসিগলা পিঙ্ক ইয়ে আর ব্লু কলর কম্বিনেশন देखो এটা 5000 প্রাইস 5000 টঙ্কা তার বাদ নেক্সট কলেকশন দেখি দেমা ব্লু 3D আর पैटर्न रे আছে বাইগনি কলর हाँ এটা প্রাইসটা 6000 6000 টঙ্কারে নেক্সট কলেকশন এটা আসিগলা স্টার स्टार ডিজাইন डिजाइन रे দেখুন কম প্রাইস রে भी স্টার ডিজাইন আসি हाँ, যাଉଛି 5000 5000 টঙ্কা তার বাদ দেখুন परभा डिजाइन रे আছে ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା 5000 5000 ଟଙ୍କା ଏଟା ତାର ତିନିଟା କଲର ରେ ଆସି ଯିବା ଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନର सेम डिजाइन ସେମ୍ 5000 ଟିକେ ଲେଖା ଟିକେ ବର୍ଡର डिजाइन चेंज ହେଇଛି ହୁଁ ଦେଖୁନ ସେମ 5000 ରେ ହିଁ ଆସିଯିବ ଦେଖୁନ ସେମ୍ 5000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତାର ବାଦ ଏ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ଟ ବର୍ଡର ରେ ଅଛି 4500 ଏ ସବୁ ଶାଢୀ ରେ 4500 ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳି ଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଅଛି ପର୍ପଲ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ନା 5000 5000 এটা বর্ডরটা ব্ল্যাক নিতাল দিছি বাকি এটা ডিপ ব্লু কলর রে আছে हाँ, দেখুন सबटा डिजाइन আর এটা গোটে भी বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিন্ধলে 5000 5000 ইতার কলর অপশন भी মিলি আছে না না हाँ मिली ଯିବା ହୁଁ। ଅଛି আমার পাখে लेकिन এটা নি দেখি হ্যাঁ যে মাঙ্গলে মিলি ଯିবা हाँ এটা গোটে তার বাদ আসিগলা দেখুন দেখুন 5700 5700 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা চক্র গোটে ডিজাइन এটা তার কলর অপশন है রামা গ্রিন কলর এটা সবটা ডিজাইন भी আসি যাচ্ছে हाँ 5700 5700 টঙ্কারে দেখুন যাহাকে यूनिक कलर यूनिक डिजाइन दरकार आपण माने अमृतानकर घर के थोड़े विजिट करूं इनो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन एफोर्डेबल प्राइस रे मिली 6000 जाउछे 6000 टंकारे এটা ଗୋଟେ ଦେଖମା ବ୍ଲାଉଜ ରେ वर्क ଅଛି এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি ଯିବା हाँ দেখুন সিঙ্গল বর্ডर প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 6300 এটা 6300 ব্লাউজ পিস রে वर्क ଅଛି এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাউছে দেখুন ফুল ওয়ার্ক পুরা শাড়ি ভলিয়া ওয়ার্ক এটা ଗୋଟେ দেখুন স্টার সফটারি আছে সিঙ্গল বর্ডর हाँ আর এটা প্রাইসটা 7500 7500 রে ডবল স্টার हाँ দেখুন এন্তা প্রাইস রে তো আপন মানে আউ কেনসি নু भी পাই না পারো দেখুন 6000 6000 টঙ্কারে এটা তার কলর অপশন রে हाँ আমকোসি ডিজাইন রে এটা পর্পল কলর এটা রামা গ্রিন দুইটা কলর আসি যাচ্ছে 6000 हाँ 6000 এটা ଗୋଟେ দেখুন নবকঠি বাগির আছে বক্স ভিতরে এনিমল র চিহ্ন আছে আর তার আঁচলটা দিয়ে দেখি তোমার দেখুন আঁচল দেখমা 5500 5500 আঁচল আঁচলটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে আছে লেকিন সুতা বর্ডরে 5500 তার বাদ নেক্সট কালেকশন আছে 3D প্যাটার্ন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে 3D প্যাটার্ন রে 6000 6000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা এটা ওটি ଗୋଟେ আসি গলা দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আছে হ্যাঁ দেখুন 6800 6800 টঙ্কারে তার বাদ আসি গলা এটা ওটি দেখুন এটা সে চক্র ডিজাইন রে চক্র আছে না ডিজাইন থি আছে এটা ওটি তো বহুত সুন্দর লাগুছে জবরদস্ত কালেকশন রে আছে 6800 6800 টঙ্কা তার বাদ রামা গ্রিন রে এটা দেখুন এটা প্রাইসটা 6700 6700 এটা 10 ইঞ্চি বর্ডারে भी ই টাইপ রে ডিজাইন আছে না হ্যাঁ এটা এটা দেখুন ଗୋଟେ তার কলর অপশন 6700 6700 টঙ্কারে এটা ଗୋଟେ দেখমা ডাল খাই শাড়ি দেখুন সবটা ডিজাইন আসি সবটা যাচ্ছে ডিজাইন আসি যাচ্ছে 7000 7000 টঙ্কারে তার বাদ এটা গোটে আসিগলা সে পেরে পেরে টাইপ রে আছে না হ্যাঁ 6300 6300 আঁচলে भी দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা আছে এটা গোটে তার বাদ দেখুন এটা ଗୋଟେ দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর মাছ ডিজাইন রে আছে 7500 ইথিরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ইথিরে भी ব্লাউজ পিস এই মাছ ডিজাইন থি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা ଗୋଟେ দেখমা এটা গোটে ট্রেডিশনাল শাড়ি নর্তকী মানে নৃত্য করছন আইটা 8000 প্রাইস 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা এটা গোটে ଗୋଟେ ପତର ଡିଜାଇନ ରେ ଦେଖମା ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଡ
7500 7500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন देखो तार आगुटे भी कलर अच्छे ई सेम डिजाइन रो कलर ऑप्शन रे हाँ हे पतर डिजाइन अछि ना पत्ता डिजाइन रे आइ तार ब्लाउज पीस भी वर्क आसी जाଉଛି एटा हाँ एटा ब्लाउज पीस भी वर्क आसी जिबा दुहितरे आसुचे हाँ आइ तार प्राइस टा 7500 7500 देखो टंका सिंगल बॉर्डर रे अच्छे हे पत्ता डिजाइन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अच्छे हे 7500 देखुन बॉर्डर ऑप्शन माने भी आपन को मिली जाଉଛି देखुन 7500 टंका रे तार बाद यहाँ दे 7500 रे देखो एटा देखो डबल बॉर्डर 7500 देखुन डबल बॉर्डर डबल सपटा 7500 टंका यहाँ दे हमें स्टार सफ्टार वैरायटी देखमा स्टार सपटा ऊपर हाँ देखो इटा 8000 स्टार साड़ी रे देखुन केते सुंदर सुंदर कलेक्शन आसपा अछि 8000 टंका रे एटा मिली जिबा देखो तार कलर ऑप्शन एटा कलर ऑप्शन रे केंती सेम धड़ी तले अच्छे केंती मझिरे अच्छे केंती ऊपरे अच्छे देखो जेंटा नेबे 8000 ए सब 8000 कलेक्शन स्टार सप्तार जेंटा नेले 8000 टंका रे एटा उटे रेड कलर रे आसी गला देखुन एटा भी 8000 टंका 8000 एटा उटे तार बाद आसी गला एटा भी 8000 एटा भी 8000 टंका रे मिली जिबा यहाँ दे हमें 9000 रे डबल स्टार रे देखमा 9000 रे 9000 आ सिंगल स्टार टा 8000 टंका एटा 9000 रे देखुन 9000 देखुन सबु सुंदर सुंदर डिजाइन आपन माने केनसीटा भी बानी ने पारन सबु लेटेस्ट कलेक्शन आसी जाई छे आ एटा सबु 9000 टंका रे आपन मान को मिली जिबा देखुन पार्टी वेयर साड़ी एटा ओटे देखुन तार बाद आसी गला एटा ओटे स्टार डिजाइन एटा जहा देखला सबु स्टार डिजाइन माने देखुन एटा सब 9000 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा ओटे देखमा लहरी सफ्टा डिजाइन है छे लहरी सफ्टा डिजाइन डबल बॉर्डर रे लहरी सफ्टा प्राइस टा 8800 टंका रे देखुन घर डिजाइन धड़ी भितरे सफ्टा है छे 8000 एटा 8000 टंका रे आपन मान को मिली जिबा तार बाद एटा उटे तार आसी कलर ऑप्शन 8000 एटा 8000 टंका रे कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे 8000 खाली हमें सफ्टार वैरायटी देखमा देखुन सफ्टार साड़ी खुजुजन तो थरे अमृता नानी फुल धड़ी रे ट्रैप फुल धड़ी 8400 सबु बहुत सुंदर सुंदर यूनिक डिजाइन रे सफ्टा साड़ी देखुन ई सबु साड़ी केनसी वीडियो रे हमें नहीं देखी इटा फर्स्ट टाइम देखौ छु 8400 टंका रे इटा देखुन सिंगल बॉर्डर रे अछि 7800 ब्लाउज पीस वर्क अछि 7800 हां ब्लाउज पीस वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क वाला एरा उटे आसीला पर्पल कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि 7000 टंका रे आसी जाउछे एरा उटे आसीला देखो 7800 टंका रे आपन मन को मिली जिबा एटा डबल बॉर्डर डबल सफ्टा एरा उटे देखो पेरोड किने 7800 टंका हे डबल सफ्टा रे हां एटा भी हे डबल बॉर्डर डबल सफ्टा कलर ऑप्शन माने आसी जाउछे 7800 आ उटे देखो रामा ग्रीन एटा तो जदी देरन जेठन की नानी बहन मैचिंग करके पिनमु कहले भी पिंधी पारबे देखो कलर ऑप्शन माने नुआ नुआ डिजाइन रे आसी जाई छै एटा देखो स्टार सफ्टा एटा टिके डिजाइनर स्टार सफ्टा हां 8500 टंका रे इने डबल सफ्टा रे आसी जाउ छै एटा 7700 टंका रे आसी जिबा तार बाद एटा उटे देखुन एटा भी डबल सफ्टा अछि 7800 टंका रे एटा नेक्स्ट कलेक्शन एटा भी शाइनिंग पूरा रहू छै रामा ग्रीन शाइनिंग कलर रे 8500 टंका रे टिके डिजाइन चेंज अछि देखुन तार बाद एटा उटे आसी गला देखुन 8500 टंका रे आपन मान को एटा मिली जाउ छै एटा गुटे देखमा पूरा हेवी ब्लाउज पीस रे वर्क अछि एटा हो छै देखुन तार फर्स्ट आंचल बिलोटी के देखि दे माइतर हां देखुन एटा हो छै आंचल एटा तार ब्लाउज पीस वर्क रे भी सफ्टा रह छै हां एटा हो छै देखुन फुल बॉडी रा एटा प्राइस टा 10500 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन लेबे देखमा 8500 प्लेन आसु छै प्लेन आसु छै एटा होते 8500 कलर ऑप्शन एटा ऑरेंज रामा ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन देखन पूरा 3D पैटर्न रे केते शाइनिंग आउ छै
এটা 3D দেখুন। প্যাটার্ন শাইনিং কলর রে স্টার সবটা ডিজাইনার সবটা এই শাড়ির সবু তার আছে। আঁচল, এটা হচ্ছে আঁচলটা, আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল দেখুন। বডি আর এটার প্রাইসটা 10,200। 10,200। এটা এটা ଗୋଟେ ଗୋଟେ দেখুন, দেখুন ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ଟା থি ଫିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ସପ୍ଟା ଅଛି ଦେଖୁন। এটা হচ্ছে କିଛି আঁচলটা। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା। আর এটার প্রাইসটা 8,500 8,500 ଟଙ୍କାରେ। দেখুন। এটা ଗୋଟେ রামা গ্রিন রে রেড ର কম্বিনেশন আছে। ହଁ আর তার আঁচলটা আছে দেখুন রেড আঁচল। কলর রে। এটা ব্লাউଜ ପିସ୍ ରେ ଲାଇନିଂ ଦେଇ ଦେଇଛେ। এটা সে পাটর ব্লাউজ পিস ବାକି, ଏନ୍ତା ହଁ। দিছি না। ପାଟରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସେନ୍ତା ଥିସି। হুম 9,800 9,800। তার বাদ দেখুন। এটা তার কଲର ଅପସନ। হুম আর এটার ବି ব্লাউজ পিস এইটা রহবা। ନାଇଁ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ও এটাটা প্লেন আছে। ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। হুম আর প্রাইস কাଣା রହୁଛି 9,800 9,800 Same rate. ଟଙ୍କାରେ। হুম ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଦେଖୁন। ଦେଖମା ପୁରା ହେଭି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ଏଇଟା। হুম ଦେଖୁন ଏଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିସି ଏଥିଲାଗି ସବୁ ଭିଡିଓରେ দেখাসୁ। এই শাড়িটা এই শাড়ি এটা ব্লাউজ এটার পিস কলর মানে ଅଲଗା heavy ଅଲଗା work। দেখাসୁ। হুম দেখুন এটা ব্লাউজ পিସ୍ ୱାର୍କ আর এটা পিঙ্ক কলর এইথর আসি ପିଙ୍କ যাইছে। କଲର ରେ, পিঙ্ক রে ব্লু ର কম্বিনেশন আছে। ପିଙ୍କ ରେ ବ୍ଲୁ। আর এটা ଗୋଟେ ମୋଠା କଲର ରେ ଅଛି, মোটা কলর রে হেই সেম ডিজাইন রে। ସେମ ଡିଜାଇନ। হুম ডিজাইন টিকে টিকে চেঞ্জ হচ্ছে, প্যাটার্নটা হেই সেম রହୁছে না হ্যাঁ। সবটা ডিজাইনটা। ଦେଖ আঁচলটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিସ୍। হুম হেই সেম ওয়ার্ক আছে। হ্যাঁ আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা 11,000 11,000। এই দুইটা যেটা নেলে 11,000 ଟଙ୍କା। 11,000 হুম ଏବେ দেখমা মিলন উপরে। ଇହାଦେ ମିଲନ ଉପରେ ଦେଖମା। হুম ରେଟ୍ ନା କହୁ। ଯାହାକେ ଦରକାର মেসেজ কি কল কলে কহিদেবে না। ହଁ ଦେଖୁন ଆঁଚଲ। হুম আর এটা হচ্ছে ফুল বডি স্ক্রিনশট নন। আর প্রাইস জানবার লাগি হেলে কল কি মেসেজ করুন, ଆପଣଙ୍କୁ প্রাইস পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস লাগবা। ଆପଣ মানে জানি পারবে প্রাইসটা। ଆଉ তার আঁচলটা দেখি দাও। ଆଁଚଲ আঁচল ଆଁଚଲ ବି ଷ୍ଟାର ରେ ଅଛି। এটা ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଲନ ଶାଢୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ, ଲେକିନ ଏ ସବୁ ମିଲନ ରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসবা। হুম এটা পেরে পেরে ডিজাইন টাইপ রে পেরে আছে। পেরে ডিজাইন টাইপ ର ଅଛି। এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ডিজাইন ର মিলন আসি যাচ্ছে না। ହଁ এটা ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ରେ ଅଛି। হুম এটা হচ্ছে আঁচল, এটা ব্লাউজ পিସ୍ ୱାର୍କ ଅଛି। এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। ফুল বডি। আর তার প্রাইসটা भी কল কি মেসেজ ହଁ কলে ମେସେଜ কই କଲେ দেবে। ବତେଇ ଦମା। হুম ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন। ଆଜି ସପ୍ତାହର କଲେକ୍ସନ ଆଉ ମିଲନର କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁন। হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা। আর ଏଠି ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବା। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। ফুল বডি। হুম এই ସବୁ মিলନରେ ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে। ହଁ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା। হুম নেক্সট কলেকশন দেখুন। এটা ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ଚାଲସି ନା এই ହଁ ডিজাইনটা এই ବି। ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ଚାଲସି, କାହିଁକି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ସେଥିଲାଗି। হুম দেখুন এটা তার হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে। আঁচল, এটা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আছে, Full ছোট ছোট work কাম আছে। পুরা। আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। দেখুন আর তার কলর কম্বিনেশন भी পুরা নয়া কলর কম্বিনেশন রে আসিছে। আর তার বাদ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন। এটা भी ସେ বক্স প্যাটার্ন মিলন রে আছে। বক্স প্যাটার্ন মিলন রে আছে। মাছ মাছ ডিজাইন ହେଇছে, হুম বগ ডিজাইন ହେଇছে। দেখুন ওই তার আঁচলটা দেখুন। আঁচল আঁচলটা আছে রেড কলর রে চক্র ডিজাইন আছে। আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। তার বাদ দেখি দেমা এটা ଗୋଟେ দেখুন যেটা কি আমার থম্বনেল রে thumbnail নিয়া ର ହେଇଥିଲା। ଶାଢ଼ୀ। এটা সে পুরা ওয়াশ থিম রে আছে না। ହଁ ପୁରା ୱାନ୍ସ ଥିମ ରେ ଅଛି। দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা ছোট ছোট ময়ূর ডিজাইন আছে। এটা ব্লাউজ পিস। হুম ସବୁଥିରେ ତ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ফুল বডিটা। নেক্সট এটা আমার কলেকশন। ভিডিওর লাস্ট শাড়ি। এটা হচ্ছে ভিডিওর লাস্ট কলেকশন। আর তার কলর কম্বিনেশন ডিজাইন দেখুন। এটা হচ্ছে আঁচলটা। আঁচল আঁচল भी বহুত আঁচলটা সুন্দর পুরা আছে। নয়া ডিজাইন আছে। এটা ব্লাউজ পিস। হুম আর তার ফুল বডি দেখুন। বডি ওয়ার্ক भी पूरा केते फाइन ଅଛି। देखो ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଗାର भी यार शेयर ना हुए। ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଜାନବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କି ମେସେଜ କରୁନ୍। ଏଇଟାରେ ପୁରା ଏଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗିଯିବା ନା। ହଁ ପୁରା। ହୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ইনকে ভিজিট করছেন অমৃতা নানি ঘরকে তো বহুত সারা কলেকশন পাটর কলেকশন মিলিଯିବା ପାଟର ନା। କଲେକ୍ସନ ବି ଆମର ପାଖେ 4,000 ମିନି ବୁଟିରୁ ହୁଁ ପୁରା 30,000 ତକ ଫୁଲ ଟିସୁ ତକ ଅଛି। ସବୁ ଶାড়ি মিলি যাচ্ছে। ସବୁ ଶାଢୀ ମିଳିଯିବା। ବିହା କରିବା ସେଟା ପୁରା ମିଳିଯିବା। ହୁଁ ଦେଖୁନ ଇନୁ
कम प्राइस रे कॉटन साड़ी भी आसी जाउचे दिया करारु भी पूरा सब साड़ी मिली जिबा ना मिली जिबा आपण माने थरे खाली अमृता नानी घर के विजिट करूँ इनु बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा लोएस्ट प्राइस रे पाई पारबे। तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।